dunna molu minin ke palaso to ni be palaso ta le kamina ke ya qur'ano mut ala moyde e kalole qur'ano mute bulo e kalo ke dala kati fon buka kalide mola ka kalo fo itol fana yew kalo senkan kujalu qur'ano moya fo itol ya senkan saba television o be kan gambien wol be nyaabela duniya be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke ministre wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fongo yiro ka tu ministre fonko o lungo la ka yiro falingi kato ni tata ya ite banku ni wala hajola isa fa ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken sanwote corruption on nade o telephone le bebu commission jin wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma ko jam nakari dundija mbe expose la ninna moy la do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalla alla jam moy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi andila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi andi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo moole mu sonka moti mi ya lon ko ala sonko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala jenko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala problème o buka ba aladul khisam atalo mu kale nyomol be kale nyomu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi andi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diala masala ye palaso diala wala ya aya kodi atata akaminake yas'a fil ard akatama bankoka akamina jinin wato liyufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o kenyadi de akonye liyufsida fil ard ala koyko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita ala la ko ala atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koye ko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata foya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fangol betinyale aka beyangol fanan na dingol betinyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyame parce que ni corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax menjo ka di mansala ni modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun to tabala julo kono hal al qiyamah ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ni mo fata ala julo jo fontem bang bari banko mimbo ko gambia mbef bebe fala janne dak julote bandan ka julo do mina ko mo be fola ya kacha min dinnan be diamula minto o kacha wolom corruption o koto mo menati manden ka kawoto akoto seke tiñaroti no akoto seke no tilimbaliyati akoto seke no faniyati akoto seke no keloti akoto seke fanan kamolu toñi kela fengol buusi wolon suñaroti akoto seke fengo fe yalon ko atem mona fala abedunta corruption ole kono bari ni ko gambia corruption o mo jama kamera ko ni mobe office o kono wala man sakunda wato la ka corruption o kato hali ka sifatan fansoke ndemo mandin kole tin televisiata be ndemo jola tin televisiata doti ndemo fulo tin televisiata doti abe wa nyamal hane momo ka oke ete mariya corruption wala walakin momo ka faniyafo mote duniya min faniyana ne man fay bulude bari kana kira mechoti o be mo corruption wala atol student wol nalde exam wala student wol min ka suñaro ke spailing alfon ka kili wa nyamal o be mo corruption wala kaduna exam o pass aya pass suñaro le ala wo suñaro ya tinnale modo ma pass atayo dango aman wodan to nyaka o to fana mo corruption wala muso min ka tabiro ke kutubun kono na katu mobile diamo la foko tambita bulu katu wakakele o fana mo corruption wala dindi wo mi yalon ko fana yaki biti ko do kambanni o e kay ko ta fen karisa ay kodolin nasindi ay fen bondi je corruption o oto corruption o hadaba di moy ko ke mi yalon ko amambeteya abeda fango torala le abita modo torala le
abe modola hako tinyala abe dunta corruption wala ko walatinna atemu bunda fanurim balati barim bakatala la bunda ba minna wolom corruption o mi ya lonko akake santo corruption o mi ya lonko banko be kambenta e koye ko neta do kuwal mbe jola nin kodi balal yo do kuwata eta kali qur'an wala television o ina loyka mol nyaabe ka duniya be ke jube i kalite ko in kalite ala la mi yenda ye bulola qur'ano ka e konte yen sasidin do ko minna mbake la nyamal ndatilim bali yakalaje de fasaro kalaje yalo nin kumo kuliyata bakale de nin wawato tambita doron kali kili womari ka sunyaro ka halim min bije sanje mo wan abuka sunyaro walakin na niya korotin na dulalu to wajimano ka do ko kele sanje mo wan ala joman kafu ala halo man falin ala batabe kafuka bari moye palasi badi ala doron kari kilin doron nabe nyantam bungo kono isiaja ay bunjawolo oto corruption wona taji kato ala joma tinna ayo bunjawolo fen jama ka wala ke konote mabula minna do kalita le kate wokel corruption o mu kujaw balati wala tinna na fasongo faliya corruption o siyata mo kunda wo mo kundata corruption o siyata banko bankuto a banko naye simfa kilinta 1 inch ahead na tamata simfa kilina 1 step aka simfa tan nake koma backwardness banko corruption o metaje a banko e salon ko meta nyawnya molbe civil wo kala la kelobe kala je banko corruption o metaje e salon ko afwaro be siala ana volutiyati banko corruption o siyata je e salon ko molbe islamo kala nafiki yala kan ibe salila bake ibe sadabola bake bari ibe kuriya min kala kullo kono hani iblisata hani la kala banko mi yalon ko corruption o siyata je moluka min fay dala ibuka bara isufolula moluka min fay dala abuka tare nganiyoto moluka badiya min fay dala abuka tare kono moluka ku kendo min tandi molula ibuka ke ala kamma ka ke molle kam corruption o mambeteya walatinna ni ala yamma koy ala tulolo dindingol jamano min tambita ye ku kende bake koma jamano ko foloto kebalo ni ye karafa kodo la misalo kamal ye karafa kodo minna ya tafu funto min kono wala yake kalpe min kono wala yake fengo fen kono ni nata wo kodo nin wo funto e ka wala murundi bari bimo ni ya karafa kodo la kaminake wo kodo abado mola abela funto janila ni nata koy ko sungolla ya busi sungolla ya sonyanko ngam misalo le diyal oto kulum kebalu wolu man fengole kaminkili corruption bari bi jamano moy corruption keminati Gambia na diamu Gambia la katun tolbe wala kono Gambia corruption o tatale fakata molu la adoti sai moli ya corruption o ke dinkende yati ifawal kamman salimo fo ikoni so yasiti damin be o ka balu wala to wonyon kuma nore mo fawo man soto momin kawo fa dala wo fango man kende ya samba kampama kurantolom na samba kampama ya pengu ay kende ya katu wo moya fango misali ni solela atemu molati ala ya bunya ala ko ye suratul isra qur'ano ko le ka fo soro mi al isra ala ayatan wala ala ko ye ko wala qad karamna bani adam amandan ka fo ka dantede ala kalita la kon kalitan na sembola na hadama di wonde dale na bunya ay hakilo diya wo mo kilimo kana ka foye ko ye beyan wasiti dama kabalu walla ajube de aya fango misali beyan wala aya fango misali nyama nyimilala aya fango misali nodo molala katu akamin domo nolo molla kodo ye wala kafun kafu ya tata do kola ajube nin ko bala fata bak ye mota yake directote ikajo $10,000 o $10,000 ite Gambia dingo ifa male ka o tax jo wala mpojo ikaw $10,000 di wo marila ite buka hani $100 sotono ye pajero moto diala ye petrol o fana na kupongo diala o be kon akalela banko la kolo corruption o kala yalo ko bala fa warta bak
na banko kullo min bije munatin nan bukata nyato a kullo mu minti corruption wala siyata nin corruption wala siyata da ye momo kara fa palasola aka fo le mbatu na do mon kono e fa janni be mbayla mo buka do ko ke banko la nyato ta kamma molu be ka ke la palasola kamma walakinna gambia corruption o sababol min ka sabum be o fulale o kola na al bondi duniya na samba ala qur'an o kono corruption o e mineke kunun anin bi anabe min kala soma nyin kammala alsal hakilotu al kana dun corruption o kono alla balu o kono al kana suñaro ke exam ola nin tijal fanan kali alna study al study ke e kana bori school e kata e ka fo sasata abemu corruption ole abemu corruption ole ta school man ta school corruption olom kato ite la wulula ko ta school ye fani ya fo yalon ko aladu yalon ko e fani yalefo ye corruption ole walatin da fano tabakel so walatin da dindingol alala kilot ntol gambia jan corruption o ka karande birin dinding najira wala man salimo do bi jako ni sindimo kan ni siba dale jube nabe nyamo nyimi kan barin tol la janna kunna falinde madama ni siba ka nyamo nyimi oto ni sindimo fana nyanta nyimi dale madama director ka corruption o ke oto dindingol fana nyanta corruption o ke lan tol ka tamandi wo nyama anyon kuma fure wo man soto isamo e wati jama e koy ko programme wala be kering workshop e ko leadership training e be dindi wala karandi kan soma e be kala nyaton ko te nyame ibe mo karandi la nyaton kay ala nyaadi le man jika kendo diala o bala fa warata le kamo e gambia mo kumma balu ika foko alnata workshop la alnata 3 days workshop wala nata dindi wal karandi leadership quality la wala mankuto min nyanda tarla nyaton kobul ite keba min ka woke mankutu tete bala min ba tandila dindi wala ko ite nyanta karandi la nyaton kayala nde malon tol kata dami nin te ben nano e ka bondi television wolto wol fawol man kende ya sako min kata workshop wolto min te bulita dilano min te foloto kebal ka molu karandi jikola e jikole la e buka mol karandi nim bulak bodo nin diamu kensa wonna wala tinde nin ko bala fa warta bakele so dindingol atollon problem woti sain bare atolle fana mu solution woti sain bare albekala solution woti nyaadile wala moli tara minibal nyaato ya tandi alla do ko kono jiko kono diamu nya kono ku kenyo ya kono ko corruption o ka banko samba nyaatole walla nim banko doya tale nase sanji tandulu ni sanji woro wala balu hanim bi silo man soto hanim bi ku lobitani man soto amanke ko man sakunda ambe keri wala yakede ametale birin cuk man sakunda nata akadole keta min mambetaya man sakunda fa wadam mabuka banko doku banko din wala ka banko doku talibe bijan student ni dun da school o kono somanda akata ye nyamo bondi ye fennori mo bondi school o kono school o be seniyala momo be sede la sokoro ni ye fennori mo je kayto funto songo fe ya cika ya bondi silo kan tate be seniyala so ninno mu ikan molu karandi nyato tala tenne ibukata hotel o to do iko workshop wole bembulo ikan mol karandi leadership quality juma tubabu leadership bang katu tubabu wole leadership londe de katu wol ndi hale dala sikilin sunya newspaper sa bondi ni abonda seritai barin tol la nyaton ko lu buka kontani foni ena de television de ko ye sungo wala ye samba koti ko ye sungo o wato le ka kontan ka tambi fongo beti ni kay resign ate so resign la ni kay binom ako dalili te molbol ngol ya jebe sunyal ko problem wole be corruption man betaya amanke kodi sunya dammati jikanta ya famu corruption wole wala tinna bankuto amolu beka palaso le nyini buka londo nyini corruption o tiata bankuto mol ka kayto le nyini pour yeke directoti bari maka e buka londo nyini pour jiko e betia wala benna bankoka nimmam fan criticize ngana wandi mol criticize hada madi moy to wala mu foltoti ifan wala mistake oti kana fo wali kalilo mistake oti momo kata wandi mistake o nyini ite mari mu professor ti mistake o kono kate banni fongo bala oto nan fongo criticize na ngaybolo membe mbala ni ngalon doron ilaje be da halal so wala tinna corruption o falu batala atol membe karam bungoto atol talibol atol studentolo tijal lomban ustaso lomban tolu be min kadiyabo
na kata corruption o ka ban karambungol dindingol nyanta karandi la karambungol to ko corruption o e ban akaba nyaadile talibolu kana je mka manyake miya lonko corruption o lo na fon kale corruption o mo minati femmo fembe hakilo tinyala abe jiko tinyala abe balajato tinyala abe wandi hako nasila ibe fengo fola min manke toñati ibe fan tandile ko min be bulu o tumate bulu o be dunta corruption wala bari mbina be fola le moni asab ni be mu jamba solti ka kumo dayele jannim be dunda minum corruption katu angale kawlo bari to la kawta ko to mo minati walam fasada arabu kawto walam fengo min tinyata fa tolita fa tinyata atede dano la kota dun corruption o kamunte le ko dolo anin tay anin siga anin kuruwo bari kana kuruwo nin ataya ke kafuyi katu wolninul mankili katu tay wo haramutale dolo wo haramutale bari ka dalila nyami mo ka dolo min nyami dolo ka diay wo nyamale kodi corruption o limmoy corruption o nene abuke fonyola walakin na misalin din di Allah na palaso di minu la masala ninko electricity courant na tata banta kata contrat ko nyini pour company min binani banko la courant de dala yali yale kamina ke e kata wo company yale kay ko namansa kunda minister le kanin kede anin director namansa kunda be contrat ko dile la pour yenna courant de da bari la contrat ko ko non defa nan la fita je 25% la halin kuma moy ba yo 25% wo transfer la account to aina yo company nati bawo ay fendamo company bulu sai wo company be hajila la atata hajila ka kuma fo wali hadi wal mla contrat ko manta nyama ata hajila bawo ay kulo do ma balanta account ay wuli jama kala account ko kono tili kunte ba isaja ay pajero sa tili kunte ba asita badala ay wala estate o san 1.8 million iba fulani yakulo ba mun tole wato mo suluwo ayela sajele sunya ite suluwo le mata ayela sajele sunya katu ay bankola kolo le sunya bidun nabo pajelo kono bitu ayala fe weri fingol betelendi aya condition o bali pala ite min kallem pojo e benin tili kando kono ikatara fola ba way kamera ko nisi kun jonkila so nin kolbe tenne corruption o en kanyonne ne tenne asita le na fo ikake nyamin pour dinni wol yalon nale momo ja corrupt alta fo teacher alta fo director alta fo principal we corruption o man betia adunta dawda buka funtiji wati kili aka funti wala o mol min kake niye be tumbo niye bay do ko le ta do ku do ji se corruption kili ngoki wala tinna faye tumbo bar jannibe fotala woto dindingol mimbe kulu kan nawol kulubam dindingol mimbe wuli kan anin sonkudinde wol nawol deda bam corruption o sabo kana nyaadile hadama di wala society katinale moka corrupt katu gambia fotata o tembole yaaje kariya bunjawolo imanji din kayalo nyaadile ita molbe noma ibarakantan ifalango yenillo yale ida molbe susunde kan ifana yeta sunyari bake wala droko wafiye nalo tili kunte ba police ole na drug squad yemuta mol sa foko ila kela police to tariyata yara fa be dinnel wo mol min ka ko mo fo brite me muta itolle kana ka fon so da faso gambien wol ni mo problem wol ti e culture e nasty dirty culture ntol tata le fon nem fula ale kuto lon ne banin kana ali alon nem fula le bela ntol tata le fon nem fula wala keta mo beji koti ni be di ma kono din kende ba lungo mi ye baragma ye muta e ko dim furen bari brabe kuriya kala jumale kay kanake mo ma faay don qur'ano ko wal takun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ako wato wati molle nyanta tarlaje min ka mol kili kayro kam kayroɓe damin koroti je korota damin tenkuŋole bi je tenkuŋoɓe damin ñatotale bi je ñatotaɓe damin kontanole bi je qouranole nin fo ako ka mol fatandi kujawola bari ntol bukatu ntol tatale fo ndiŋa moje kujawo faŋola nka tambin ka fay salamu aleykum continue yakeba wa ya'muruna bil ma'ruf ka molu yamari ye ku kendoke bar ni ɓe molu yamarla ka ku kendoke e kane faŋo ke malaikoti de kati fana ye kukuru wala ke wo mari yamar kulu woni buñanin soneya kono
oto corruption o mu kujaw balati de ngade banko abuka wuli de corruption o mu jikolati corruption o mu mira nyalati nte barakatale barna barako ka suñaroke na barako ka tapaleke na barako ka su ka faniyaf corruption o be kanani nela walakin ala subhanahu wa ta'ala qur'ano be muslimol bulu bari muslimol ka muntale ko gambia be bulu nyami gambia muslimolu aka muntale ko gambia be bulu nyami ali yalon ko gambia fanwole nemata america tiban ndol be kan da bagasul parking kata visa nyini kata america almalon ko gambia tele nemata america tiban folo alla gambia man wala oto ka gambia do ko man ko leya fulanjaw gambia o man sangara aman kelelo kati wo mo ke mara ota soniyata sabanjaw da fente duniya mi hakilo diata gambia wati oto ka scientist o bondi gambia o kona tebanna nanin jaw gambia wol bebu badi wol tim koy fututa nyoyele oto sonko nen kelo manye na kelen nim banko kan wo be kola gambia la banko amanno banko bebe jambandirin ne bulote banna yirolte banna o kola gambia jiya ya murumurun karo belela oto gambia alay gambia le so america ti bar gambia woni famo balide kaatu idin kungolu na manke musolu kanin kuntinya furin wala kan kambanolu wol kamile jindi kurto men kaji duma na manke woti molma hameso to kote parce que dindi wol fana me taw man dindi wol deda bribe doyare nyanta dindi wol deda lale ke mire famole isalon ko alame bali ayeso famo belale tilote banna gambia sola jube ba mol buka sola ka kuran malabang gambia tilonia ke sola ti da hata baji o fankaso di atlantic ocean yete bannaji river gambia mu jisele ti seno se kala bari gambia on famo tano mo minti taro ye bala nabe do kola gambia on lafite ka si air condition le koto ayala tapala fa mburo kala so kono ay bota ke woto anala malo munto ka je kandindi minna ketulo bala office o kono bidita ta wato wati ay fenko landi jang funto landi jani wo tapala fa ne wo tibe nyonda wo be kola tina suñaro ke bolla kolo la kate mu direct mol ko ite tarala do ko ate bennano ma fo mo kanati air condition o ko de ma fo mo kanata pala padom bari air condition o nin ta pala padom o wato le bela anin ti wato le bela ibe air condition o ko ne be suñaro fala ne wo suñaro diata le ko na mira min nyanta suñala wolom jumati min be kando kon bari te air condition o ko ne kanna ko do suña abe mu kickback fleti ila nin commissioner mi kañi nin company bulu hali tata do ko nyino le safa ko nde do ko wadi la bari la salary follow tala ni tema ba busundan do mo siyat bari mo min ka busundan do moy fane saji yo fatuma dol bije bari ko da saji fala kam wala saji busundan do mo doron wala tinna saji banta gambia bal fanam banta wala tinna banko mantano dulakile ni busundan do mo la bal asiyata banko bankuto be on ka banjele akoto mo mente corruption o siyata dawda mol ka batale mo dantande kana faso to banko la na fulo walakin anna dunna qur'an o kono ba de san malaiko le nim folenum walakin the word fasada it is corruption, it is destruction. Corruption o qur'an o me de yala sinya tan lulu ayanati sinya tan lulu qur'an o e corruption o nati imma ka hakilo tinya wa imma ka jato tinya wa imma ka niya tinya wa imma ka hadamadin walla kunda tinya. Allahu akbar. Qur'an o me biala no alonne ko hadamadin o drone mala me choti sako hadamadin o mi ala mankita ala ko kono mol tata le folla bon corruption wala sababu do mo menti nim mo tata faya mira ko nabala office ko ala bukaji nabala banki ala bukaji nabala palaso to ala bukaji nim mo fota o temboto aka corruption o kele bari foyte mbalon ko ala mi yete deda halite bulu kondin wa abi alala marole koto nadiya ta alay ase bulu kondin wa ya marno ate kalamu tala ni te saynoke ibulu kondin wa safa kana saynoke ate saynoke kato abe yelole mutala yelote futale bulu kondin wa ta sefa ibe parala islam fomol bukaw mi rabam walakin da malaikol dube bay silamo mimfu alamoy suratul baqara ayatan 7 alamoy akamim foye وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قرآن أكويكو تمومي على سبحانه وتعالى كو ملائكة وليكو
ntabe fenne kala banko kam ma ke folo mbina kelale bari ninga ke wo fengo be kala khalifol ti wolo munti abe kala da fengo lati min benta ala la yamaro kala je ala moy malaiko le mem fo malaiko ko ala ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak malaiko ko ala ko faybe mo wala kala banko kam ban fengo ima tolon folode mi ya lon ko abe corruption wala kala banko kam ala wo corruption o kammala yelo bongo be sababu la banko kam wala tinna corruption o siyata dawda wo mol ka civil wala ke ika kelo min be moy africa banko lu kan brin liberia brin sierra leone brin southern sudan bri akonte dawda corruption wala ka ke sababu mo million kilimbe banko to mo tamba enjoy kam mo keme kononto be nyaadi wolbe fuwar ya kono wuli kononto mo keme kilim baɗo mo kan woɓe mina naati la aka jusubole naati wala tinna qur'an o koye ko sada mini ñanta sotola aya siyandi baake ñin kammala fuwaro kakala jusubo nafulu tiye kamma kaatu na jusubo ta baake lumbinaɓe murotala aɓe nafulu tiye tupala murola wala tinna corruption o mambeteya tumaɗol bijje ni tata official fongoto ni kala mutata mafo ni ɓe sinola kaatu mini ka tapala do mo office ko non tol gambiol fana ntol kaw tapala pa kilingol do monna bungo ko ni nga tapala pa do mo dum ko ka sukki den ka sinole hani ni nga kuje min mambeti am buka folo al tapala pa do mo tala tapala pa mentality ala tala tapala pa ni ado mo hanu hafa ke kono fa fonte kaatu fulol wala yalo ne kaada da nyama ka kul yale wit do abuka mo baat wala tindam fana hakilo kana ke tapala fulol be jamba amma maloy tolti problem ta so walakin alal hakilo tubat qur'anu ma kam min fonye ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ibe mole bulala jeba mimbe corruption o kala hakilo la abe corruption o kala hadama di wol niela abe corruption o kala hadama di wol balola bari kan niyo corrupt nyaadile hadama di wol niyo ni lafta corrupt la wolom ikadi diya fengol le diya la mimba fango baramala yabula dolo mi kono yabula tay sabola yabula koma kumarol kono yabula kata molla ngaybo nyidi yabula kukuntangol kono nin talibol mu studentolu eta ay kaspalinke wala kata ka fo tica ente singola kandi min sasata malaria le muta otumo fentela iborta eta ta couper dam fo le man nasko o be mu corruption wala abe mu bira jawole ka hadama di mo hakilo tinya anin ka niya tinya ka mira jaw ka niyo kono ka niya bondi ala noma ka niya samba setano noma ko min be kerin duniya bi atolla jamano adiyata baramandiya alla jamano diyata amandiya ni diya siyata le woni diya dun alaban laban tal nafala min ya sabu ikana je alla ni mobile nafa siyata to bake ni mobile social media jorangolo min sal nafa bari mobile o tata le tabon fakita fitino ti gambia wolka du yani mobile o je corruption o min ka kacha ni mobile o ka ke sababu ti la ka corruption o nat ka to ni mobile o ni dunta internet o kono dula dol bije website ol min ya lon ko wol buka fen tandi fo keni musola kuntaya wol buka fen tandi fo dolo min nal ni juken sen nalla don wol buka fen tandi fo ka fay ko 419 kuru ya ba kala nyaade du yaaje min bete ya min jawyata dindi woto wolom dindi o kana son aka kuriyaje nin dindi o ka kuriyaje anyala ata kamera ko wolom kubetoti na ke bata woto ko ni ka kubeto fele aka fay hani yente kala di kuriya min na wolom kubeto walakin corruption o malaikol moy kamem fo ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima o to yara fan corruption o kaminake aka tinnal hadama din wali ya keloke nim wali ya keloke yala bongola kije yala bongo dun kamina sata dol fa kafa dol baye fa dol kotwaye fa dol domale fa o to corruption o bambete ya walakin suratul baqara ala yamaru malaikolu e yamaro kadinne folola bari jumale nata ke corruption wala nyaton koti wala iblisati bari ala ko malaiko le sujudi adama e kabunya iblisa ko atata kala ayala mina kan ako ana khairun minhu akon telefisiyate kona sujudi miye yente da dimbalela ina tawde da munna potola aljam moy ban momo corrupta ike miraten momo ka corruption ok in iblisa den tabakilim fakilin la yalo mun yasa momo ka corruption ok itaka fo mo le ko tele nyamentalti nte musumo men te nyamentale
niye molla kodo sunya e bunjawlo isa fo e kon tele fisiatal tin tele la kodo siatal oto ni iblisa be dentale oto corruption mu iblisa yalati bari adama jube ba mi yalon ko afananta ta fanyita ala la yamarola ala kay ko tenkun gadino kono bari fenkilin kana woke domoro ke dawda diyate ye bari fen kanake oto atol talibol fanan madama albe dindi yarin alkabu alla suwo kono alkal kana school alkana sulu wala silota ale school silota ale sila do dundiji ale kumo moyle nal kalbata suwo kono kana school alkana silo jenkende kata kudoke adama wala kata la arjano kono ala kay ko fengo fen diyate ya domo bari kada ku kilinki oto ita talibo ni bota suwo kono ikoy kada school kana kudoke na school doro ni na da school ni e bandi si la suwo kono oto corruption o fela minke adama ji ama atanjina telefon corruption o ten bari iblis alom corruption wala corruption o aya fon wara kato aya jele ko ya tada dimbale la ya adama da potole la mol mini kanna kodo sunya e kada mo korob ringolti e ka wala fontol fananya e ka fanyela kon na bunja wala nyinyate la bundi ngote na motole nyinyate tati o ton telefonam fisiyate te oto iblis abadi wala muy nimbata o ton ta suratul baqara aya keme fula aya nani aya keme fula kata fo aya woro ala tuloloba ni corruption be banko ka kamine ala koye ko wa minan nasi abe molu kono man yu'jibuka qawluhu minna kumo ke kontani ake kawa ku yandi fil hayati dunya balu wala kolto na mari dia mote safo ko ni mo masters lati PhD abata mun tole University of London, University of Oxford, University of Gambia, University of Sierra Leone, PhD te ban masters te ban BA te ban bari hadisul wo fo wala masters le betiata man jutu masters la de bari wo mo fo wala mo problème woluti katu londo nyanta jikole dilete la bari ni te man jiko soto londo kola o tete lo kayto na fale wala be dim banko kam ye corruption o moy dawda siata moliye min karan ima londo soto ya karam pruka palato soto londo nin karamo mankini karamo wolom ikal kuol karan priye long bari londo wolom ye min karandi aye yeleman wala tin karanda siata dawda problem o donne ka kije bari londi tiya siata dawda tenkumo ka kije ha se wolonde nali alla grade 12 wota albe karawol nale degree ta karawolo nale PhD ta karawolo wo karawo mi yalo ni barata karawo e min foye ka to tical ka wala foye classroom o kon e ko discipline kuluwo e ko regularity kol ka nyam e ko study e ko betaya ni te tata yewol beyele mandi yake balurawati o wato e lollos ko walakin nan to laja miyem batande nin non ngol ka karawo ke pro place o kamala ni place o to suñaro nata ye momo je camera ko ateman wulu atebota sawol ta ajolonta nata Gambia mo bebe warare nga fawala walakin na nimmo koropta ni ka warale kato iblisa ni waratale iblisa nyom fen warare ngota keri walakin aya do to ako ala ko ntata sujudu la fawo ye min dada tinan ka ke pototi ajube ay kuma kunta min danteje nte sujudu la fawo ye mi ya lon ka ke ta pototi imaje corruption way min ken na mo kunda society kono Gambia nim fuaro fata wala fuaro e kulliyo soto fuaro de malakata wo samoto ani wo kulliyo bari nim banna nin nafulu tiyo fata nafulu tiyo mi yala kono soto corruption wala e ka parejo pajero le jelori ala samonda ala kulliyo kamunta ko corruption way mol kenyadile min ya soto ani min ma soto du yaje lu wolu mo kemele ka kafu min ma soto mo klinna ka kafu min ya soto walakin na murun suratul baqara aya keme aya nani katafu aya keme aya wo akoy wa minan nasi abe mol kono bete modol man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya mi ya lon ko anenwo diata bake ay diya modo anenwo diata na diya mutayya nin dimmusu tambe buli ka fa le koy beta wate kile nin saji lulu be buli ka fa le koy be fa na janina do mo ka to la ko tambeta na ne wala dum be siaren kono ويشهد الله على سيدي عندلا ما في قلبه من باس نموكم وموتيفا ديا متواتو واتي أسافوكو والله انكالت الله أكبر دون مول منين كي بلاسوتو نيبه بلاسوتو عليك منك يا قرآن ومت على مويد إكالولي قرآن ومت يبولون إكالو كي دالا كاتي فمو بكا كاليد
mola ka kalo fo itol fana yew kalo senkan kujalu qur'ano moya fo itol ya senkan saba television o be kan gambien wol be nyaabela dunia be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke ministre wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fon yiro ka tu ministre fon ko o lungo la ka yiro falenji kato ni tata ya ite banku ni wala hajola isa fa ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken sanwate corruption on nat o telephone le bebu commission jin wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma ko ja nakari dundija mbe expose la ninna moyla do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalo alla jammoy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi andila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi andi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo mole mu sonka moti mi ya lon ko ala sonko bukaba atalo mu moti mi ya lon ko ala jenko bukaba atalo mu moti mi ya lon ko ala problème o bukaba aladul khisam atalo mu kale nyomol be kale nyomu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi andi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diala masala ye palaso diala wala ya aya kodi atata akaminake yas'a fil ard akatama bankoka kamina jini woto li yufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o ke nyaadide akonye li yufsida fil ard ala koyko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita ala la ko ala atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koyko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata fo ya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fangol betinyale aka beyangol fanan na dingol betinyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyame parce que nin corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax minjo ka di mansala nin modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun tol tabala julo kono hal al qiyamah ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko nim mo fata ala julo jo fon dembang bari banko mimbo ko gambia mbef bebe fala janne dak julote bandan kan wato kon kata julota dami o julol wol kariba julole dinna o riba julo dum buka banjola oton tol be yara fam be ni julole kata bala fa bala munindi wala tinna niya kodo dila ajube ban sanji tandulu sanji worawula na sene bunda fonyi nan da mandin na botolo je bitikol kono de jamandin na botol je bitikol kono e ko jaaxal pasari mano e ji sebe momin bulu jemi ya lon ka te banna ite me la mano seneno oto mini ya tinna wo mano man sene muni ya tinna trato manna na mo jelleki atol talibol studentolo na mo jelleki university karam wala private agric science karam na mo jelleki bari mol be nata halin bi mo fongo man gambia ne muno ka bondil gambia ne muna yato ka ke international ne muno halin bi mo ma fanya konna dutol kurango minke mutambe boro bola mun tole halin bi mo ma fanya ko wulol mi yalon gon ke jalim ba sobla nyaadile halin bi na agric scientist ma fanya ko nyantan na yirol kala nyaadile pour ka foko ni sama sita yirol kadin hani na yirol kuluba nyin kamale kadin sam karwa kari kono kadin halin bi mo ma fanya no niamo e ko expert wona ta doro abata bandale tubabo la ne karan ne ki tubabo ya iman karawono inate ko e PhD halin bi tubabu diwo kana akade karan di la banko kan ko ditabe kende yari corruption wala ka hada madi wo min buke mira fawe aka muntala ko falo min fata amanke falu baluri wotide ka to falo nabe baluri ake mira de ni ali pa ka bolle na nya moja ka do bari fali fari wo molka koronto le ka wo bade mo buke mira fawe fali fari wala muy wala tinna londo imira mimbe sambala nyato imira mimbe jikode dala
imira min be molude dala imira min be duniya de dala imira min be molude la alaka ninno molude toñaade wala tinna nin corruption o keta banko min kan asene fengol buka barakano wala tinna ala ko nin momi yalon ko akoni momi yalon ko a corruptale na tara e place o diyala wala na ya kodi ya markendola aka tama banko ka kamina kije aka corruption wala janjam banko kan na ya janja kamina ke akoli wa yuhlika al harsa aka fi fangol belatinya wan nasal an beawol le gambia nim banna saro ci da nim beawo man nan te banna kala oto na house aleman house bandre min ye beawol kalam veterinary science ya fonye beawol be kulula nyaadi le siya gambia kon bari corruption wala ka kodo min man saka bondi allocation o ka kere ka samba ministry of money agriculture and animal fenko o corruption wala ka kodo bang o corruption wala ka tinna hani ila laboratory mi ya lonko e nyanta research kalaji amam bete ya hanin wala tinna corruption o man bete ya amam me ba ken tada sere kunda ndada sere kunda general hospital kono emergency ama hadi bi koti emergency wano kono tata je na hadama diŋol je laari ntenin min naata ñina tan tala le na hadama diŋol je laari ñaamin ñina tan tala le man saman wo kede ye min kada fa lopitano la wala koropta wala tinna wo keta wo ñaa hadama diŋol ni ye je laari koye ko mool kela tenne ke musu keba mini tambita sanji tan woro keba kotol e kañine tala le wolluŋo fon nin keso bente bulumbe révolution o kele wo parce que man benne ni momo ye de corruption wala ala be konti bola le som moma nyanne de dala wala tinna tubabu kunda ila media ila journalist be do ko wala momo e dollar kelin sunya ila newspaper ba fala dunia fa doron ibe bolale barin to lajang ibuka jalolu buka kora ko si mo kumoka ibuka don kilo kuntum mo e fo mo men corrupt bari momin ko mo le